Sabe, tuko mwinchi yenye iko na shida za kila aina. Kuko watu walikuwa hapa leo wao watakula nini? Kuko watu wenye walikuwa hapa leo Baera aligonga kumlango asubuhi anasema ça fait 3 mois yanilipa loyer, garantie taisha mumo hayo atalipa masomo aye. Kama tuko mwinchi ma problème, on pense que juu tuko na ma problème, bon badada ba mwa kwa tafuta wa bwana baba wa mwa kwa tafuta wa bibi ainsi de suite. Et on pense que puisqu'il y a des problèmes, alors on ne peut pas enseigner l'évangile du Jésus roi. On pense que hapana, ukifundisha watu ya Yesu mfalme hauwasaidie. Il faut bafanyisha 40 jours de délivrance, 40 jours pour ouvrir ton destin, 40 jours juu upate vinataka, kufundisha vitu vyenye banataka pia vitawafurahisha, kuwafundisha vitu mafundisho mapredikation moto moto. Quand on lit chapitre 4 de Matthieu, on se rend compte qu'en réalité Matthieu insiste, il dit apana. Même à ceux qui sont dans les ténèbres de l'ombre de la mort, il faut leur parler du roi qui vient. Même à celui qui n'a pas à manger, il faut lui parler de Jésus comme roi et qui doit se repentir. C'est vrai, aisema hawezi kumpatia chakula. Unapasha kumwambia kama Yesu ni mfalme. Kazi ya Yesu haiko restauration. Kukia kwa Yesu haiko restaurant. Unakuja kwa mfalme. C'est vrai, kwa mfalme kunakuwa chakula. Na unakuja kwa mfalme. Kukia kwa Yesu unakuja kwa mfalme. C'est vrai unaweza pata bwana mprocessus. C'est vrai unaweza pata ukingo mprocessus. C'est vrai unaweza pata uponyaji mprocessus. Na unakuja kwa mfalme. Na kwa watu kama wale wenye wanakuwa kwenye zambi, dawa haiko kwa Yesu anatenda, hapana. Tubu zambi zako na kunja magoti umufate mfalme. Ndio habari. J'espère, mes chers amis, que ça tutatoka hapa si bote. Tuko mwinchi yenye kuna giza. C'est vrai, tunaona mwangaza kwenye niko sai, mais ukiangalia kiroho kimwili ulu inchi letu luko mugiza. Le seul moment où inchi yetu inakuwa ya kwanza ni mu liste ya mabitu vibaya, corruption, pauvreté, monsieur nini nani. Ndio inakuwa ya kwanza. Mwingine maliste zote inakuwa ya mwisho. Et quand vous sortez d'ici, qu'est-ce que vous allez rencontrer? Bukabila, tribalisme, vous allez rencontrer quoi? C'est ce que vous allez rencontrer quand vous sortez d'ici. Quand nous sortons d'ici, nous tous tusijidanganye, hatutakutana watakatifu wa malaika, tutakutana dunia yenye iko amo giza, yenye iko amo mauti. Na hiyo dunia yenye iko amo giza, yenye iko amo mauti, iko na lazima ya mfalme na yataleta mwangaza. Ombi yangu, mon espoir, mon objectif, c'est que quand vous sortez d'ici, ça unatoka hapa, utaelewa kama uko naenda mjamaa mwenye mko giza. Ndio maana mnaitana balozi. Ndio maana shangaa mkulake kwake, mamloko amuonaka. Mko giza, mko zambi. Na dawa haiko 40 jours ya deliverance, dawa ni Yesu. Bamjue Yesu. Dawa haiko kuchanger ma gouvernement na ma president. Dawa ni watu bamjue Yesu na bamfuate Yesu. J'espère que utaelewa ile. J'espère que ça unaielewa itakuwa mroho yako na utaiishi. Na kazi yako itakuwa kusema ndio najua hii huyu bwana iko na problem na bibi yake ndo awe nakufa. Mimi bapagani. Ya kwanza haiko sio ndo irudie. Ya kwanza ni kusema anze nianze muambie habari njema ya Yesu. Il y a deux parties à ce passage. Partie 1, verset 12 à verset 16. Partie ingine, verset 16 à verset 17. Na geographie inakuwa ya mzuri kama ulikuwa kwa masomo. Watakuuliza sio kama
Quel est le fleuve le plus long du monde? Quel est le lac le plus profond du monde? Bon, moi kama mlikuwa mnavijua, mimi sivijua yake yangu tena, nitoka kwa masomo zamani sana. Nishakuwa presque ça illettré. Mais géographie ni kitu ya lazima. Na mu Biblia sasa mnaona biko natia batu, biko natia mafasi, msizani biko naviandika par hasard. Si vous lisez le verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Verset 14, chapitre 4, verset 12, pardon. Jésus ayant appris que Jean avait été livré. À ce moment-là, Jean, Hérode anamfunga, et on sait tous qu'attaqué à Kufa. Pour Matthieu, ce n'est pas ça l'important. Il dit seulement en termes de temps, kwa wakati, ile saa yenye Yesu alisikia kama Jean anamfunga, Yesu akasema na mimi basikie nifungie hapa katoka. Se retira da Galilée. Akatoka kwa alikuwa Nazareti, kwa alikuwa anafanya vyake, akaenda Galilea. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon, de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée et des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. On cite beaucoup de noms. Mais kuvigeuza simple ni kusema nini? Yesu alikuwa Nazareti, si vile verset 13. Akatoka Nazareti akaenda Capernaum. C'est une autre ville. Capernaum iko pembeni ya maji. Na Capernaum iko mu territoire ya Zebulon na Nephtali qui font partie de la Galilée. Verset 12. Et Matthieu y voit la réalisation d'une prophétie, comme il l'a fait encore un peu plus tôt. Parce que pour Matthieu, nilibambia tena Matthieu iko naongelesha batu ya mkanisa, sa mwe, haiko naongelesha wapagani. Il parle à des juifs, des gens qui avaient l'alliance, qui connaissaient l'alliance de Dieu, qui connaissaient les promesses de Dieu, mais qui malheureusement ne suivaient pas cette alliance, ne suivaient pas ces promesses de Dieu. Et qui vont passer, comme vous pouvez le voir à la fin, à côté de ces Jésus. Je vais mettre une parenthèse ici pour dire, kama maisha kubitu unaweza fanya, usizoeake vitu ya Mungu. Mimi bitashangaza ba mingi pasteur kwa sema usizoe vitu ya Mungu. Usizoe vitu ya Mungu. Pour ceux qui sont déjà arrivés chez moi, vous savez que je suis au bord du lac. Et quand nilingia mwele nyuma mara kwanza, nilikuwa napenda mimi naikala mimi naangalia laki nasikia bien. Uniulize mara mwisho nishaikala niko naangalia laki niko nasikia bien. Nishaizoe. Na mngao mimi naona iko pale mimi napita. Kama kuko kitu usifanyake maisha, usizoe yake vitu ya Mungu. Juu siku unavizoea, utakuwa sawa Yahudi, utavipita kwa pembeni. Habita kwa bila kushtula tena. Habita kwa unasoma Biblia unasema, wow. Mwisho mimi kawaida. Na kia hapa mnaimba manyimbo kisha unarudia kupale. Vile vile. Walamuka asubuhi, kama uko na waje hata ulisoma Biblia, unafanya notre père na jende. Magharibi banaita ku telefone naona ingia mu appel, oh non tunafanya devotion. Kisha bila binaisha hapa unavizoea. Koka kitabu kama kazuri sana. Nilikuwa na version en français sio kama inaenda hapa. C'est une réflexion, haiko ase ni kweli. Mais auteur sana anaandika mula anasema unaona kama shetani anapendaka mtu mweko mkanisa kushinda mtu mweko nje. Yule mbadaka mweko nje na kama biye kwa fani zambi. Zamiri zake zizo zinamderanger. Ule papa watu moleangusha. Ule mama watu molenda. Anayua kama biye fani bya mbaya. Shetani anapendaka wale wanaokuwa mkanisa, banaikala, muro anajisema nenda kanisa. Uliomba, na habadiriki. Anapendaka wewe vile. Na ndio maana msishtukaka j'espère que utaendaka jename, mais niko sûr que mbinguni utakuwa unachungulia hivyo unaona wewe kwenda jename. Utaonaka ba frère na ba sœur wa mingi. Juba lizoyaka vya Mungu kanisa.
Je ferme la parenthèse. Na ukisoma pale hauyo ako Neftali et Zabulon, c'était quoi? Il faut rentrer dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui s'était passé mon Neftali et Zabulon? 2 Rois, venez avec moi dans 2 Rois chapitre 15. 2 Rois chapitre 15, page 411, je pense, 409. 2 Rois chapitre 15, page 409. Je vais lire le verset 410, pardon. Je vais lire le verset 29. Page 410, ma Bible rouge. Du temps de Péka, roi d'Israël, Tiglag-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon, Abel, Beth, Maka, Janoach, Kedesh, Astor, Galad et la Galilée, tout le pays de Naphtali, et il amena les captifs habitants à Assyrie. Mais je pense que vous avez noté 2 choses. Saoul le roi wa Assyrie alikuya kuconquérir batoto ya Israël pendant la période de l'exil. Akaenda Galilée, akakamata batu ya Galilée. Na wale batu ya Galilée banatuambia pale ni batu ya Neftali, na huku mumatie tulisoma ile zone ya Neftali na Zebulon. Akabakamata akababeba bakwe ba esclave. Akabakamata ababebe juu ikwe mariage. Akabakamata babebe ba esclave. C'est-à-dire que dans l'histoire ya Biblia, il y a une époque où Israël alikatala kuendelea burafiki na Mungu. Alikatala kuendelea kufuti amri za Mungu. Mungu akamutumia ba profete. Njoo Ancien Testament mingi. Ba Isaïe, ba Jeremia akamwambia ulishatambuka kipimo. Sasa Mungu atakupiga fimbo. Mungu atakupinir. Zambi zako hazitabakia hivi, utapigwa. Tu seras jugé. E na Mungu atatumikisha basi Assyrien. Mungu atatumikisha Babilonien. Hapa banatuambia roi wa Assyria akakuya na akakamata mwa ile zone ya Galilea batu yote akababeba wakwe batumwa. Na kama unasomaka histoire unaweza jua saba ile Babilonien Assyria balikuwa nakuya, haikukuwa sasa vile hapa banakuya biko embo mimi nakufunga za hapana. Banabomola manyumba, banachoma, bakuua banaua, bakubaka banabaka, na wengine banabeba. Ni machungu. Na hii machungu yote na shida zote zilikuwa juu ya nini? Israeli hakutii amri za Mungu. Akapendana na miungu zingine, akaachana na Mungu. Et donc c'est pourquoi Matthieu dit, qu'est-ce qui caractérisait les zones à Galilée? Qu'est-ce qui caractérisait les zones à Neftali? Qu'est-ce qui caractérisait les zones à Zabulon? Anasema pas le verset 15. Ce peuple assis dans les ténèbres. Ce peuple sur qui était assis la région de l'ombre de la mort. Bakaingia nabo mu livre ya Guinness, sio kama mna ya Guinness, mna ya livre de Guinness, de record Asema kase kulikuwa niona Nigeria no mwe alikuwa anapiga kama ndio bugali ya kawambi, chungu ya kawambi sio mama ngapi banaweza ifuata mais apparemment récemment balikuwa anapiga le chungu kalo kama lo 10 metres mimi na yeye kupiga bugali. Sio kama ile bugali livia membo. Heureusement mimi siko kwa Nigeria. Nao wakaingia mu livre ya Guinness. Kila watu wakakuwa nasema kule ku Neftali kule ku Zebulon kule. Shi tulisumbuka kama bale. Balisikilia kwa mwili. C'était la désolation, c'était les terreurs, c'était la mort. Désolation pourquoi? Terreur pourquoi? À cause du péché. Sa tunasemaka injili ni habari njema. Ni habari njema inapasha jenga mioyo yetu na inatufurahisha. Ni juu ya nini? C'est parce que injili inakuyaka mu contexte ya habari ya mbaya.
Na samwa shiba mwa betuko hapa atuelewake injili parce que hatuyapitaka mu ombre de la mort. Tunaisomaka tu mon Seigneur est mon berger, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ma wayapitaka ndani. Au yapitaka mushida yenye unajisentir maro Parce que mwashaka pita ndani. Sasa namwambia aseme mwangaza iko. Mwenye ashaka enda mugizo naangalia hakuna kutangalia. Sasa namuonyesha mwangaza na ya valeur mwangaza. Un des problèmes qu'on a aujourd'hui dans l'église, c'est qu'on ne comprend pas les dangers du péché. Tunachezaka na zambi. Tunazania zambi iko tu kawaida. Atuelewe kilo ya zambi, atuelewe bubaya ya zambi, atuelewe gisi zambi inaharibisha. Na Yesu akakuya wapi? Ndio deuxième partie. La lumière est allée où? Là où il y a les ténèbres. Verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui étaient dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: venez, vous aurez des enfants. Non. Venez, vous aurez des mariages. Non. Qu'est-ce que Jésus dit? Répentez-vous car le royaume de cieux est proche. Yesu akufika Zebuloni na Neftalia kwenye kuko shida, kwenye batu miaka na miaka wanakuwa mpovrete a cause ya bibilifikanaka ya plus de 500 ans, kisha baambia se msiogope, sasa amini tu Mungu atatenda, utakuwa millionnaire, tutajenga mabuilding, utapata babwana, mtaanza kuwa mzuri. Hayo ndio Yesu alibaambia. Qu'est-ce qu'il vient dire ici? Répentez-vous. 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 Et Matthieu dit que ce roi, quand il vient, il amène la lumière. Là où il y a les ténèbres, Jésus amène la lumière. Mais quel est le message de la lumière? Répentez-vous. Notons 2-3 choses ici. La lumière va là où il y a les ténèbres. Yesu anaenda kwenye anajua kuko kifo, kwenye anajua kuko giza. Injili inapasha enda kwenye kuko giza. Injili inapasha enda kwenye kuko kifo. Juu ifufue wenye kufa. Juu ilete mwangaza kwenye upotea. Injili ni ya kupasha kwa watu wenye kupotea, kwa watu wenye kuwa kwenye giza. Giza inatokana na nini? Inatokana na dhambi. Kumbe mie na wewe tunapasha anza kuwa najiuliza kila saa yenye tunaonaka giza. Saa tunaona mtu anakuwa na problem. Saa tunaona mtu nini ndio tunawazaka? Solution franga, solution ni nini? Hapana, solution ya giza na ya mauti ni injili. Na ile injili inasema nini? Repentez-vous. Kujirepentir ndio kusema nini? Ni kusema mbele ulikuwa unafanya byako, unazania wewe ndio mfalme, wewe ndio mwenye biote, wewe ndio utajiongoza. Na wewe sasa unaweza kuwa na mkanisa, na unaweza kuwa pastor, unaweza kuwa bishop, évêque, pape. Yesu anasema hapana. Mfalme ndio anapasha kuongoza. C'est l'évangile du roi, c'est le royaume, c'est le roi. Yeye ndio anapasha kuongoza. Na kama haya kuongoza ungaligi mubale wanapotea. Geuka. Acha kwenda munjia zako, geuka. Anza tembea munjia zenye Yesu ndio mwana kuongoza. Anza tembea kunjia zenye Mungu ndio anakuongoza. Acha kutembea njia zako, tembea njia za Mungu. Tembea njia za Yesu. Na mtu ataniambia ndaiwa kama Yesu yuko ananiongoza. Nasema alitupatia vitu mbili. Neno yake na roho yake. Neno yake ndio tukajifunza sasa hivi. Na roho yake ndio anahakikisha mioyo zetu kama tunatembea sawa sawa naye. Na ukitembea na hiyo mbili, neno
na Roho atakuongoza. Ndio maana inaitiwa habari njema. Habari njema kusema nini? Wale wenye walikuwa kwenye giza, wale wenye walikuwa wenye potea, wale walikuwa wenye kufa, mwangaza inakuya. Na mwangaza ikikuya, mnajua mwangaza inaita nini? Inaita maisha. Wenye kufa wanafufuka. Wanafufuka juu wiko wenye nguvu. Wanaanza tembea mzuri juu ni wenye nguvu. Hapana, Biblia inatuambia kumwisho ni juu Yesu atakuya kuwakufia kumsalaba. Atabeba dhambi zao, kisha anawapatia yeye utakaso wake. Yeye atabeba kifo yao, anawapatia abo maisha yake. Ndio maana inaitiwa habari njema. Tulisema vitu mbili. Ya kwanza, Zebuloni na Naftalia ilikuwa le pays de l'ombre de la mort. Kulikuwa shida za kila aina, kulikuwa problemi za kila aina. Watu wote wakiangalia wanasema ukienda pale ni kifo tu, hakuna maisha. Devant les ténèbres, devant l'ombre de la mort, quelle est la réponse de Dieu? La réponse de Dieu, c'est d'envoyer son fils. D'envoyer son fils qui est la lumière. Yesu anakuja na habari njema. Habari yake, mubadilike, repentez-vous, mokoke. Na hiyo habari ndio inaleta mwangaza, inaleta maisha. Na iko capable ya kutosha batu penye banakufa, anawapatia maisha juu ya nini? Juu yeye mwenyewe siku moja atakufa fasi yao, atabeba dhambi zao, kisha anawapatia yeye maisha yake. Yo Kristo anasema habari njema. Kumbe wa ndugu, sasa mnasikia tunasema tuko le phare, tuisema ile phare jutu mtu mmoja asema una ile mabitu yote ya mwangaza na kwa bitu ya bafrimaso. Mekana tunasema tuko le phare ni kusema tuko mwangaza. Tunapenda hiyo mwangaza ya Yesu yenye naleta maisha itupitie yako si. Muinchi yenye inaonekana kama bitu yote viko vinakufa kila siku, viko vinaoza, viko vinaharibika. Tunapenda sie tukue fasi hiyo kwenye mwangaza inapitia, na watu wanasema ndiyo, Mungu angaliki anaokoka. Mungu angaliki anafufua watu wenye kufa kwenye zambi. Mungu angaliki analeta maisha kwenye zambi ilileta kifo. Sasa niulize, eske mtu akiona hii kanisa yetu hii anaonaka mwangaza au je? Mtu akikuona wewe mkazi anaonaka mwangaza au je? Mtu akikuona kwenye jamaa yenu anaonaka mtu mwenye unakia kuchonganisha watu, mulozi mwenye analeta giza na kifo, au anaona mtu mwenye analeta mwangaza na maisha? Mtu akikuona mkartie anaona mwangaza au anaona giza? Acha nikwambie, hawezi kuwa mwangaza kama hauna Yesu. Ndio mwangaza wa Kristo anapana ni ile yenye Yesu anawatia ndani. Kumbe kama jibu yako unaona kama wewe giza ndio inaletaka, probleme hayakuwa wewe kimwili, probleme ni wewe kiroho, hauna mwangaza. Na huwezi pana mwangaza wewe hauna. Kumbe sikia za habari za Yesu leo, repentez-vous. Jirudie amu, anza bupya. Mie nizaliwaka mkanisa, nilikuwa mtoto wa pastere. Bongo yako huko giza, na mwangaze na kuja. Unaweza kuikubali au unaweza kuikataa. Tuombe.